शादी तो बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीबों ने बर्बाद कर दिया। महक की शादी अपने कदम तहर से हुई। शादी के बाद कुछ महीने तो सुकून से गुजरे थे। सास ननद सब पूछने लगे 8 माह हो गए हैं, कोई अल्लाह की रहमत। महक कोई जवाब ना देती। वक्त गुजरने लगा, 5 साल गुजर गए, लेकिन महक मां ना बन सकी। फुफ्फो, सास, ननद, यहाँ तक कि तहर भी ताने देने लगा। फुफ्फो तो बार बार कहती ये मनहूस है, बस इससे जान छुड़वा लेनी चाहिए। बांझपन का ताना, वो अल्फाज कितना दर्द देते हैं, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। महक हर शाम ताने सुनते हुए सोती, हर सुबह सख्त लेजे उसके मुंतज़िर होते। बहुत दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मैं अब थक गई हूँ, बातें सुन सुनकर मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। सास कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती। महक का हर टेस्ट क्लियर होता। जब तहर से कहते अपना टेस्ट करवाने को तो वो इनकार कर देता। 7 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद ना हुई। फिर एक दिन महक खाना बना रही थी। तहर घर आया, साथ एक लड़की थी। माँ ने पूछा, तहर बेटा ये कौन है? तहर मुस्कुरा कर बोला, अम्मा ये तेरी बहू है, हमने कोर्ट मैरिज की है। माँ पहले कुछ परेशान सी हुई, फिर महक की तरफ देख कर बोली, इस मनहूस का क्या करना है? तहर महक की तरफ देख कर 3 बार तलाक का कहा और फिर दूसरी बीवी का हाथ थाम कर कमरे में चला गया। सास ननद बहुत खुश थी। महक की तो आखिर दुनिया तबाह हो गई, लेकिन अब क्या कर सकती थी सिवाय ज़िंदगी भर रोने के। वो अंजाम जानती थी, जब औरत को तलाक हो जाए तो ये माशरा उसके साथ क्या करता है। तलाक वाली लड़की को सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझा जाता है। 10 साल पहले वो कब जानती थी यूं आने वाला वक्त उस पर कहर बरसाएगा। सास गाली देकर बोली, मनहूस अब निकल जा हमारे घर से। बिना कुछ कहे लबों को सी लिया। क्या शिकवा करती, अब क्या शिकायत करती, जब जख्म ही अपनों ने दिए थे। कमरे में गई, अपना मोबाइल लिया, अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, कुछ ज़रूरत का सामान था। तहर कहता था नई मोटर बाइक लेनी है। महक ने पैसे जमा करते करते 5 साल में 70,000 रुपये जमा कर लिए थे अपने खर्च में से। जाते हुए तहर की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, बस मेरे नसीबों का सफ़र ही ऐसा है। खुश रहो तुम दोनों, और हाँ ये लो 70,000 रुपये। कहते थे ना नई बाइक लेनी है, मेरी तरफ से तुमको शादी का गिफ्ट है। तहर महक की आंखों में देखने लगा। गम का एक भी आंसू ना था। न जाने कैसे इतना सब्र किए हुए थी। यूँ लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महक ने फुप्पो के सामने सर झुकाया। फुप्पो जान, चलो मैं मनहूस ही सही, लेकिन आप मेरी फुप्पो भी तो है ना, मुझे प्यार तो दे दें। अलविदा करते हुए फुप्पो ने मुंह मोड़ लिया, मुस्कुराने लगी। है कैसी इतनी नफरत कर लेते हैं आप लोग। पैदल ही घर की जानिब चलने लगी। जैसे ही घर से कदम बाहर रखा, ज़ब्त टूट गया। आंखों से आंसू का तूफान बहने लगा। सुर्ख आंखें, बर्बाद ज़िंदगी, तड़पता दिल, बेबसी की इंतहा। 1000 शिकवे शिकायत लबों पे, किससे कहती, किसको सुनाती, क्या गुजरी है उस पे। रक्शे में बैठी अम्मी अब्बू के घर आ गई। मुस्कुरा रही थी। अम्मी से मिली। भाई भाभी अब्बा सब घर थे, सबसे मुस्कुराते हुए मिली। अम्मी ने पूछा, मैं खैर तो है आज इस वक्त, और अकेली भी आई हो? तहर कहाँ है? मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी। ज़ुहर का वक्त हो गया था। बिना कुछ बोले वज़ू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद अम्मी से कहने लगी, अम्मी भूख बहुत लगी है, खाना ही दे दें। अम्मी कुछ ना समझ पा रही थी। महक को खाना दिया। खाना खाकर कहने लगी, अम्मी सो जाऊं कुछ देर। माँ ने गुस्से से पूछा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सच्ची बात बता, मैं क्या हुआ है? तहर ने कुछ कहा है क्या? मैं चुप रही। नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपसे मिलने आई हूँ, कहो तो चली जाऊँ यहाँ से। माँ ने सीने से लगाया। महक तेरी आंखें बता रही हैं कुछ तो बात है। महक माँ के सीने से लगी हुई मुस्कुराने लगी। आवाज़ कांपने लगी। अम्मी तहर ने मुझे तलाक दे दी है, बांझ कहकर। माँ को यकीन ना हो रहा था। ये क्या कह रही हो मेरी बच्ची? महक बोली, अम्मी बस हो गई तलाक, अब कोई भी तमाशा ना करना, बस जो होना था हो गया। मुझ पे क़यामत का आना ज़रूरी था, जो आकर गुजर गई। अम्मी अब बस छोड़े लड़ना झगड़ना, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती। माँ तड़पने लगी। मैं क्या हो गया मेरी बच्ची तुमको? हम इन लोगों को गिरबान से पकड़ेंगे, हक महर की बात करेंगे। महक मुस्कुराने लगी। अम्मी मेरी ज़िंदगी को रोग लग गए, आप हक महर की बात कर रही हैं। क्या होगा इससे? कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 4 लोग इकट्ठे होंगे, मेरा तमाशा होगा। पुलिस, कोर्ट कचहरी, गालम गलोच, और वो लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं।
امی اس نے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، بس اب پلیز اس بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ میں کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ خیال آنے لگا کیسے طاہر کی خدمت کی، اس کے پاؤں دباتی رہی، اس کو کھانا بنا کر دیا، کپڑے دھونا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، اس گھر کو گھر بنانے میں مصروف رہی۔ کبھی بھوک بھی کاٹی، کبھی افلاس کے دن بھی دیکھے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی رہی میرا گھر آباد رہے۔ نہ جانے کتنے تانے سنے، نہ جانے کتنے سخت لہجے برداشت کیے۔ بالآخر کیا ہوا؟ طلاق۔ یہ سب کیا ہے؟ باپ نے کہا ہماری بچی ہماری مرضی سے ہی شادی کرے گی، نہ پسند پوچھی، نہ دل کا حال بیان کرنے دیا، خود فیصلہ کیا اور مجھے خوشی سے وداع کر دیا۔ جس سے نکاح ہوا اس نے میری نہ کوئی قربانی دیکھی، نہ میرا رات بھر جاگنا دیکھا، نہ میری چاہت کو سمجھا، بس مطلب کی نہ رہی تو چھوڑ دیا۔ ہم بیٹیاں کیا ہیں آخر؟ کبھی جہیز کے نام پر ماری جاتی ہیں تو کبھی بے اولادی کے۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ ساری رات سوچ میں گزر گئی۔ آنکھ سے ایک آنسو گال کو چھوتے ہوئے تکیے کو بھگو گیا۔ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ کہنے کو تو ایم اے پڑھی تھی، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کسی جیل مرد کے نکاح میں آنے سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرہ کہتا ہے مرد اگر گالی بھی دے تو خاموش رہو، مرد تھپڑ بھی مار دے تو خاموش رہو، اور اگر مرد طلاق بھی دے تو مجرم بن کر دامن پر داغ لیے خاموش رہو۔ وقت گزرنے لگا۔ میں کی زندگی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ نہ کوئی خواہش باقی تھی، نہ کوئی چاہت، یوں کہہ لیں بس صرف سانسوں کا سفر جاری تھا اور موت کا انتظار۔ اب رنگین دنیا سے ڈرنے لگی تھی۔ اب کئی گھنٹے وہ تنہا بیٹھی نہ جانے کس سوچ میں گم رہتی۔ یادداشت کمزور ہو گئی۔ رات کو کیا کھایا تھا صبح تک بھول جاتی۔ کبھی کوئی چیز کہیں رکھ دی تو بھول جاتی۔ جسے خود کی خبر نہ رہے وہ زندہ لاش ہوتا ہے، اور پھر کتنی آسانی سے کوئی کسی کو چھوڑ جاتا ہے۔ مہک طلاق کے بعد ایک پتھر سی بن گئی تھی۔ بھابھی اتنے طنز تانے دیتی لیکن خاموش، بالکل خاموش رہتی۔ کیا فرق پڑتا ہے اب کوئی کچھ بھی کہے، جیسے جینے کی تمنا ختم ہو گئی تھی۔ بابا نے سوچا ہماری کہانی کب ختم ہو جائے خدا جانے، مہک کی دوبارہ شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن مہک اب کی بار مر تو سکتی تھی، شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اب ایک نفرت سی تھی اس رشتے نام سے۔ اسے لگتا تھا سب مرد گھٹیا اور فریبی مطلبی ہیں، بس اپنے مطلب تک ساتھ رہتے ہیں، مطلب ختم راستے جدا کر لیتے ہیں، پھر نہ وفائیں کام آتی ہیں نہ خدا کے واسطے، بس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک رشتہ آیا۔ لڑکا بیرون ملک جاب کرتا تھا، عمر کافی تھی، امیر تھا، پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا تھا۔ مہک نے انکار کر دیا۔ کوئی 5 بچوں کا باپ تو کوئی 3 بار شادی شدہ، کبھی کوئی شرابی تو کبھی کوئی بڈھا۔ اس طرح کے رشتے آنے لگے۔ اور ستم یہ بھی ہے کہ محسن کی قلم لکھے بھی تو کیسے؟ لڑکی خوبصورت ہو، پاک صاف ہو، پڑھی لکھی ہو، بس طلاق کا داغ لگ جائے تو ہمارے معاشرے میں جیسے وہ ایک طوائف سی بن جاتی ہے۔ لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے، جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ شرابی کا رشتہ آئے گا، کہیں گے شرابی کو دے دو، طلاق ہوئی ہے، کون لے گا اسے؟ وہاں کیا معاشرہ ہے؟ مطلب طلاق ہونے پہ لڑکی طوائف سی بن جاتی ہے۔ بابا نے بہت سمجھایا، بیٹی ہماری بات مان لو، زندگی کا سفر تنہا نہیں گزارا جاتا، کل کو خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے، لیکن مہک انکار کرتی رہی۔ ایک دن شادی کی وجہ سے امی ابو بھائی کے ساتھ سخت جھگڑا ہوا۔ لڑکا پولیس میں ہے، اچھا ہے، امیر بھی ہے، اس سے کیا اعتراض ہے تم کو؟ مہک کی ضد تھی بس شادی ہی نہیں کرنی۔ جب سب سو گئے تو نیند کی گولیاں کھا لیں، پھر جب حالت بگڑنے لگی تو رونے لگی اونچی آواز میں۔ بابا نے آواز سنی، کمرے میں آئے۔ مہک کی حالت بگڑ چکی تھی، جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر نے معدہ واش کیا اور علاج شروع کیا۔ ماں مہک کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی میری بچی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ ڈاکٹر نے وہاں کھڑے ایک نرس وقاص نام کے لڑکے کو بلایا اور کہا میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، خطرے والی اب کوئی بات نہیں، اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ بابا ہسپتال کے گارڈن میں، ماں بھی پاس صوفے پہ لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ مہک نے آواز دی مجھے پانی دو۔ وقاص جلدی سے پانی لے کر آیا، خود سہارا دے کر مہک کو اٹھایا اور پانی پلایا، پھر پاس بیٹھ گیا۔ مہک کی طرف دیکھ کر بولا میں نے آپ کے بابا کو روتے ہوئے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہیں، آپ بابا کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ ایم سوری، میرا کوئی حق نہیں آپ سے کچھ کہنے کا، بس دل میں بات آئی کہہ دی۔ لیکن مہک خاموش رہی۔
वकास रात भर महक के पास रहा। दूसरे दिन जब डॉक्टर आया तो चेकअप किया और बताया अब परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप घर जा सकते हैं। वकास ने दिल में एक ख्वाब सजाया, कितनी अच्छी कितनी प्यारी है महक। इसके बाबा कह रहे हैं 5 बच्चों के बाप से शादी कर लो, सिर्फ इसलिए कि महक को तलाक हुई है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलाक वाली खातून से निकाह किया था, मैं भी महक से निकाह कर लूँगा। न जाने कितने दर्द दिल में लिए जी रही है, हर दर्द मिटा दूँगा। वकास घर गया, अम्मी से बात की, अम्मी जान एक लड़की है, बहुत अच्छी है, इतनी प्यारी तो नहीं है लेकिन मुझे यकीन है हमारे घर को जन्नत बना देगी। माँ ने पूछा कौन है वो? वकास ने बताया अम्मी जान उसे एक बार पहले तलाक हो चुकी है। माँ गुस्से में बोली शाबाश, अब हमको शरीकों में बदनाम करेगा क्या कहेंगे, तलाक वाली ले आए हो। वकास मुस्कुरा कर बोला अम्मी बदनामी हो या इज़्ज़त, शादी तो इससे ही करूँगा। जब भाइयों और बहनों को पता चला वो लानतें देने लगे, बस अब तलाक वाली ही रह गई है क्या। बहन अपनी ननद के लिए और भाई अपनी साली के रिश्ते की बात करने लगा। वकास बज़िद था महक से ही निकाह करना है। माँ ने कहा ठीक है कर लो, लेकिन तुम्हारे भाई कह रहे हैं शादी के बाद बीवी को लेकर अलग रहना, वो इतनी अच्छी होती तो उसको तलाक क्यों होती। वकास राज़ी हो गया, ठीक है अलग रहूँगा। दूसरे दिन वकास उसकी बहन और माँ महक के घर गए। सलाम दुआ के बाद बातचीत शुरू हुई। महक की माँ कहने लगी हम क्या करें, हमारी बेटी नहीं मानती। वकास प्यार से बोला आंटी क्या मैं एक बार महक से बात कर लूँ? माँ ने हाँ में सर हिलाया, बेटा कर लो बात, आगे नसीब का खेल। महक बहुत गुस्से में थी, जब वकास को सामने देखा चुप हो गई। कैसी हैं आप? महक आहिस्ता से बोली ठीक हूँ। वकास प्यार से बोला महक आपकी अम्मी और अब्बू से आपको मांगने आए हैं। महक सख्त लहजे में बोली वकास ये आपका पागलपन है, मैं जानती हूँ मुझे रिसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वकास मुस्कुराने लगा, हर मर्द एक सा नहीं होता, बस अल्लाह की खातिर मुझे एक मौका दे दें। बहुत वास्ते दिए महक को, आखिर हार गई और कहा ठीक है। सब बहुत खुश थे, महक वकास की हम सफ़र बन गई। सब ने वकास को बुरा भला कहा, तलाक वाली ले आया है। वकास को पुराना एक कमरा अलग से दे दिया। भाई वकास से बात तक ना करते थे, महक को बहुत बुरी लड़की समझते थे। वकास महक से कहने लगा मेरी जान मैं अमीर ज़्यादा तो नहीं हूँ, लेकिन वादा करता हूँ शहज़ादी बना कर रखूँगा आपको। महक महसूस कर रही थी वकास अच्छा इंसान है। महक खुशी से जीने लगी थी। वकास चाहे गरीब था लेकिन दिल का बादशाह था। सब मजाक उड़ाने लगे, तलाक वाली से शादी की अब घर नहीं बना सका, लेकिन वकास खामोश रहता। एक दिन महक की दोस्त ने बताया स्कूल टीचर की जॉब आई है, अप्लाई कर लो। महक ने वकास से बात की। वकास हाथ थाम कर बोला मेरी जान आपका जो दिल कहता है वही करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। महक ने अप्लाई किया, तालीम अच्छी थी, 17 ग्रेड की टीचर की जॉब मिल गई। दोनों बहुत खुश थे। भाई के घर मिठाई भेजी। भाई मुंह बनाकर बोला बेगैरत बीवी की कमाई खाएगा। 2 साल बाद महक स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। देखते ही देखते हालात बदलने लगे। डबल मंजिल घर बना लिया। वकास ने अपना मेडिकल स्टोर बना लिया। ज़िंदगी खुशियों में बदल गई। अल्लाह पाक ने रहमत की बेटा अता किया। वकास बहुत खुश हुआ। मैं हकीकत बता रहा हूँ, हमारे माशरे में तलाक वाली लड़की को नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है और तलाक देने वाला मर्द गलत होकर भी पारसा रहता है। अपनी सोच को बदलें, सिर्फ औरत को गाली देना बंद करें। जानते हो तलाक कब होती है? जब एक समझदार और अच्छी लड़की किसी जहल और अनपढ़ मर्द के साथ बांध दी जाए, या फिर समझदार और अच्छा मर्द किसी जहल और अनपढ़ औरत के साथ बांध दिया जाए। और ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि तलाक होने पर लड़की ही मुजरिम हो। अगर ऐसा होता तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तलाक वाली औरत से निकाह ना करते। खुदारा जहालत की दुनिया से निकलकर औरत को इज़्ज़त देना सीखें।